भाई बाटो हाँ भाई पतलू एक संबलपुरी हो हाँ लचकमानी पे बिल्लो हो रे बॉयफ्रेंड तो रहे बिल्लो देखो गुदु 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 तते घर के कुदिने बिल्लो भाई पतलू हाँ भाई मोटो से जाओ मामू हमर पूरा ध्यान कर चलना हमें भी टिके ध्यान कर देबा जय मां शिवा कले कले जीव पहला पहला तो बहुत कॉल करथिलो नंबर डिलीट हो गला एबे कला पासरी गलो जारे बेवफा नुआ साथी पहला के मोके गलो भूली होय रे सिंह नखा तोरंता बेवफा मते दरकार नहीं भाग भाग जय मां माइस्मती जय मां काली बाबा तमर ध्यान समय सरी जाइए मां काली तम कथा शुणी पारी जो तुम एत दिन धरी ये तपस्या गत थिल से तपस्यार फल पाइबा समय आसी जाइए ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ତୁମ ମନର କଥାକୁ हाँ ତୁମେ ହେଉଛ ନରସିଂହଗଡ଼ର ସେନାପତି ପୃଥିବୀ ପ୍ରହର हाँ 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 बाबा मु हूँ सही नृसिंहगढ़ सेनापति पृथ्वी प्रहराज ତୁମ ମନରେ ରାଜ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି हाँ ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଆସିଛ हाँ ତୁମ बाबा ଇଚ୍ଛା ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ ହେବ मो इच्छा पूर्ण हम बाबा ମତେ କ'ଣ ତୁମେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନ नहीं बाबा मु तुमको चिन्ह पारि केमी केवल एति जानी हे काली मंदिर तमे हौ पूजक ତାହେଲେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ ସେନାପତି ଶୁଣ ଶୁଣ ସେନାପତି ମୋ କହିବା କଥା ସତ୍ୟ କରି ଲୁଚାଇଛି କହୁଅଛି କଥା अरे कौन कहि तो कौन सत्य को तुम लुचाइछ ମନେ ପକାଇବ ଏବେ। ଏ ରାଜାର ବଂଶକୁ ମୁଁ କରିବି ନିପାତ ତେଣୁ କରି ଆସିଛି ମୁଁ ଏ ରତ୍ନଗିରି ପାସ ଏଇଥର ମନେ ପଡ଼ିଲା ନା ସେଇ ପୁରୁଣା କଥା मन पड़ा सही पुरुणा कथा तमे सही राजा राजा पाखरे जुक्ति तर्क करिथिल सेनापति पदवी पाई हौ
ରାଜା ତୁମକୁ ସେନାପତି ପଦବୀ ନ ଦେଇ ରାଜ୍ୟରୁ ବହିଷ୍କାର କରିଦେଇଥିଲା। ହଁ ଆଉ ସେଇ ଅପମାନର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ତମେ ଚାଲି ଆସିଛ ଏଇ ଘୋର ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ। ଆଉ ମା କାଳୀଙ୍କ ସାଧନା କରି ଜଗି ବସିଛ ତାରି ବଂଶକୁ ନିପାତ କରିବା ପାଇଁ। ହେଲେ ଯୋଉ ରାଜବଂଶକୁ ନିପାତ କରିବା ପାଇଁ ତମେ ମା କାଳୀଙ୍କ ପାଖରେ ସାଧନା କରିଛ, ସେଇ ସାଧନାର ସିଦ୍ଧି ସମୟ ଚାଲି ଆସିছে। ঠিক সেই রাজা কହୁଛ পরিবারকে ধ্বংস করিবার সময় চালি এসেছে। তুমি যদি সেই রাজ পরিবারকে ধ্বংস করিদেব তাহলে সেই তম পুরুণা লক্ষ্যটা ফেরি পাইব, হইଯିବ সেই নৃସିଂହଗଡ଼ রাজ্যরে সেনাপতি। তাহলে কেমিতি କରିବାକୁ ପଡିବ সেনাপতি? বাবা সেনাপতি সেই রাজবংশর রাজপুত্র চন্দনকে পঠাই দেইছি মৃগ শিকার নিমন্তে এই রত্নগিরি। এই রত্নগিরি কারণরে এথর এথর তুমি বাবাঙ্ক সেই চন্দনকে বলি দেই তম সাধনার সিদ্ধি কর, ଆଉ ହେଇଯିବ সেই রাজ্যর সেনাপতি। তাহলে মু আসুছি বাবা। তাহলে ঠিক আছে সেনাপতি। জয় মা কালী। आज राजा राजा मंचस्थ करते ମୁଁ ହେଉଛି ନାଟକର ଅସଲି ସୂତ୍ରଧର। ମୁଁ ଯାହା ଭାବିଥିଲି ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ସତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କାହିଁକି ନା ଏ ମନ ପାଞ୍ଚୁ ଥାଏ ଯାହା କାଲି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ତାହା। ଯେଉଁ ରାଜା ମୋତେ ନିନ୍ଦା ଅପମାନ ଦେଇ ସେନାପତି ପଦବୀରୁ ତୋଳି ଦେଇଛି ତା ବଂଶକୁ ନିପାତ କରିବା ପାଇଁ ତା ମୁହଁ କାଳ ହୋଇ ଜଗି ବସିଛି। ଦେଖାଯାଉ ଏ କାହାଣୀର ଅସଲି ସାରାଂଶଟା କେଉଁ ଆଡ଼େ ଗତି କରୁଛି। ଆଜି ପାଇଁ ପୂଜା ସରିଯାଇଛି, ଚାଲିଯିବା ଆମେ ବିଶ୍ରାମ ଗୃହକୁ। ଜୟ ମା କାଳୀ।